dali. Asan mo kasama mo? Ewan ko din. Oh, sila. Uy, sana daw kayo. Hindi. Dali. Labas na kayo. Birthday. Party. Hi, Mom! Hi, Mom! Sana yung iba? Asan taga-ado? I do not know. Wala mo sila, pre. Sino ba? Nandito lang. Miles pa lang. Alam ko si Miles lang. Bakit daw? Balik kasi sila. Hala, okay. Ready na ang lahat. Happy birthday to Samran! May pa-flower. Tita! Natalie, tubig! Where are you going? Bili ng cake. Cake? Oo. Mm. Doon na lang sa kwarto niya. Kayo nang kumanta. Kantahan nyo na siya, Char. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Ay, ako na birthday. Char. Okay, blow the candle. Cheesecake. Kainan na! Nag-18 si Rowan. Sino mag-lead ng prayers? Friends. Okay. Si Kuya. Yes. So let us put ourselves in the holy presence of our Lord. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for this. Smoke. Really? Be careful, ah. Like a smoke. Then he gonna... For the char lang, for the char. Birthday to you. Yay! Another. Oh, Ay, ito na. ako'y mag-blow. Is that a rocket? Yeah. The mother. Aking osyoso. Anong wish ng the mother? Balutin mo ako. Balutin mo ako. Mag-joke muna. Grabe, diretso sa kuan. O, diba? Oy. Balutin mo. Ano? Mag-Sharon. Nag-Sharon sila. Siyempre. Yan talaga. Sayang ang phone pag hindi mag-Sharon. Diba, te? Rock, nakapokus dyan sa kuan. Hindi naman masyado. Sabihin ni Mox, tutuhanan. Mga dragon. Ate Rose, nakapokus talaga. Sabihin, dragon ka. Si Mox nakabang. Alam ni Mox yun, birthday ni Rohan ba? Ah. O Mox, oh, mayroon na talaga nito. Balutin. mo. Ano message mo kay Mox, te? This Wilson.